सुंदर मेरा यसु सुंदर है, लहू में उसके कुदरत है, बदलता सबकी सीरत है, कैसी उसकी अजमत है, सुंदर मेरा यसु सुंदर है। नाज़रीन, प्रोग्राम जीवन की बातें लेकर आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ और आप सबको सलाम कहता हूँ। मेरा ईमान है कि इन प्रोग्रामों से आपके दिलों को तसल्ली, खुशी और बरकत मिलती है। अगर आप इन प्रोग्रामों के बारे में कोई राय देना चाहते हैं या कोई सवाल है जो आपके जहन में उभरता है, कोई बोझ है जो आप हमारे साथ मिल के बाँटना चाहते हैं ताकि हम आपके लिए दुआ करें, तो आप दिए गए नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। हम सब के दिल इस गुज़श्ता हफ़्ते के वाक़यात से जो पाकिस्तान में हुए बड़े ही अफ़सरदा हैं। हम पेशावर के उस वाक़या की मज़म्मत करते हैं जिसमें बहुत सी मासूम जानों का नुकसान हुआ और एक तरह से सारी जो मसीही कौम है उसको धचका लगा। और इसके साथ साथ ही जो मंगल को ज़लज़ले का वाक़या हुआ और उसमें जो जानें मारी गईं और जो लोग उससे मुतासिर हुए, हम उन सब लोगों को अपनी दुआ में याद करते हैं जो इसका शिकार हुए हैं, और उन ख़ानदानों को जो इस वक्त अफ़सरदा हैं और गम और रंज की हालत में हैं। हम अपनी यकजहती और अपनी दुआएं उनके लिए उठाते हैं खुदावंद के हुज़ूर के खुदावंद उन्हें अपनी तसल्ली और अपना इत्मीनान अता करे। ज़िंदगी और मौत जो है हमारी ज़िंदगी में साथ साथ चलती हैं। आज थोड़ी देर के लिए मैं आपके साथ गौर करना चाहता हूँ कि ये ज़िंदगी है क्या। एवरेज लाइफ कहते हैं कि एक बिल्ली की 15 साल की है, और जो कुछ भी इस दुनिया में है वो बहुत थोड़ी देर के लिए होता है। कहते हैं कि एवरेज लाइफ ऑफ अ डॉलर बिल इज़ 18 मंथ्स, और ये सड़कों पर जो वाइट लाइनें लगाई जाती हैं, इस रंग की जो लाइफ स्पैन है वो 3 से 4 माह है। और प्रो बास्केटबॉल प्लेयर्स जो शूज़ पहनते हैं, एथलीट, उनकी जो जूतों की जो लाइफ है ना एवरेज, वो है 2 हफ्ते। एवरेज लाइफ ऑफ अ टॉर्नेडो कहते हैं कि 10 मिनट की होती है और क्या कुछ वो कर जाता है। एंड द एवरेज लाइफ ऑफ अ ह्यूमन इज़ 25,550 डेज़, 25,550 दिन इंसान की ज़िंदगी जो है औसतन वो है। खुदावंद ने जब इंसान को बनाया पैदाइश उसके दूसरे बाप में, तो हम देखते हैं कि उसने मिट्टी से लेकर एक पुतला बनाकर उसको इंसान बनाया और उसमें ज़िंदगी, उसके नथनों में ज़िंदगी का दम फूंका, और यूँ इंसान जो था वो जीती जान हुआ। खुदावंद है जो ज़िंदगी देने वाला है, और खुदावंद ही है जिसके इख्तियार में ये बात है कि वो कब ये ज़िंदगी हमसे वापस ले ले। बेशक मुख्तलिफ़ वाक़यात हो सकते हैं नेचुरली, और कुछ इंसानी तौर पर जो सताए जाना या एज़ार रसानी या जुल्म व सितम, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम क्या देख सकते हैं कि खुदावंद जो सुपर नेचुरल है, जो सावरन है, जो हुक्मरान है, हमारी ज़िंदगी उसके हाथ में है। आज थोड़ी देर के लिए मैं आपके सामने ज़बूर 90 से चंद ख़यालात रखना चाहता हूँ। ये ज़बूर हज़रत मूसा ने लिखा।
حضرت موسیٰ کی زندگی بھی ایسے ہی تھی جیسے کہ ہر روز وہ موت کی وادی میں ہی رہتا ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ جب پہلے 40 برس اس کی زندگی کے گزر گئے تو خداوند نے اس کو بلایا تھا کہ وہ بنی اسرائیل کو اس غلامی سے، جو مصر کی غلامی تھی، اس سے آزاد کرے۔ اور پھر 40 برس تک وہ لوگ بیابان میں رہا کیے۔ سفر جو بہت تھوڑا تھا ان کی نافرمانی کی وجہ سے۔ آپ کو پتہ ہے قادس سے برنی پر جب جاسوسی کرنے کے لیے لوگ بھیجے گئے تو انہوں نے آگے کیسی غلط رپورٹ دی اور بہت سے لوگوں کے دلوں کو انہوں نے کمزور کر دیا، اور بجائے اس کے کہ اس خدا کو جس نے ان کے لیے اتنے بڑے بڑے کام کیے تھے اور بحر کلزم کو 2 ٹکڑے کر دیا تھا اور آسمان سے ان کے لیے منا یعنی روز کی روٹی وہ دیتا تھا، اس کو یاد کرتے وہ نافرمانی میں لگے رہے۔ موسیٰ کی زندگی جو تھی وہ ایسے ہی تھی جیسے کہ ڈسپیئر کی زندگی ہے۔ امیجن کہ تقریباً 1 ملین سے زیادہ لوگ اس نسل میں سے جو وہاں سے نکلی تھی غلامی سے، وہ رستے میں ہلاک ہو گئے۔ اور اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر آپ اس چیز کو کیلکولیٹ کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر روز 87 جنازے، 87 فیونرلز وہاں پر ہوتے تھے اس نسل میں۔ موسیٰ کی زندگی موت میں، ڈپریشن میں، ڈسپیئر میں، مایوسی میں گزرتی تھی۔ اور اسی لیے جب وہ یہ زبور 90 لکھتا ہے تو اس کے سامنے یہ ساری بیک گراؤنڈ ہے، جس میں وہ بیان کرتا ہے کہ کس طرح سے ہمارے کچھ سپنے ہوتے ہیں، ہمارے کچھ ڈریمز ہوتے ہیں، لیکن وہ ڈریمز ہماری زندگی میں کبھی کبھی پورے نہیں ہو پاتے ہیں۔ موسیٰ کا اپنا سپنا ہی پورا نہ ہوا کہ وہ اس وعدہ کے ملک میں پہنچ جائے جو خداوند نے اپنی قوم اسرائیل کو دینے کا وعدہ کیا تھا، جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے، ملک کنعان۔ لیکن موسیٰ اس عہد کی جگہ میں، پرامس لینڈ میں داخل نہ ہو سکا۔ He was surrounded by death and despair, and that's when he writes Psalm 90. مرد خدا موسیٰ کی دعا ہے اس کا ٹائٹل، اور یہاں پر وہ افرم کرتا ہے اپنی اس بیابانی زندگی کے تجربے کی روشنی میں کہ خداوند خدا جو ہے وہ ہمیشہ سے ہمیشہ تک ازلی اور ابدی خدا ہے۔ اس سے پہلے کہ پہاڑ پیدا ہوئے، اس سے پہلے کہ کچھ بنا، خدا تھا اور خدا ہے اور خدا ہمیشہ تک رہے گا۔ لیکن اس کا موازنہ جب وہ انسانی زندگی سے کرتا ہے تو وہ اس کو تشبیہات دے کر بیان کرتا ہے کہ کیا ہے انسان کی عمر؟ خیال کی طرح جاتی رہتی ہے۔ انسان کی عمر گھاس کی طرح ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ پوری کی پوری جنریشن کیسے ختم ہو گئی، دن کو لہلہاتی ہے، شام کو کٹ جاتی ہے، اور پھر جو زندگی ہوتی ہے وہ کہتا ہے کہ سارے دن ہمارے تیرے قہر میں گزرے۔ قہر کیسا؟ کیونکہ نافرمانی جب ہم کرتے ہیں، خدا کی راہوں پر نہیں چلتے، خدا کا حکم نہیں بجا لاتے، تو خدا اپنا غضب جو ہے، اپنی عدالت کا لٹھ جو ہے وہ ہم پر استعمال کرتا ہے۔ تو اس زبور میں وہ بیان کرتا ہے کہ خداوند تو کتنا وفادار خدا ہے، تو ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہے، تو پاک ہے، تیری جگہ جو ہے قدوس ہے۔ اور اس کے برعکس انسان کی زندگی کیا ہے؟ بہت تھوڑے سے عرصہ کے لیے ہے۔ ہم اس دنیا میں آتے ہیں مہمان کے طور پر، عارضی ہے، اور یہ دنیا جو ہے ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک دکھوں کا گھر ہے۔ ہم مرجھا جاتے ہیں، صبح کو لہلہاتے ہیں، شام کو کٹ جاتے ہیں۔ اور پھر وہ بیان کرتا ہے ان تشبیہات کو استعمال کرتے ہوئے کہ ہماری عمر خیال کی طرح جاتی رہتی ہے،
ہم ایسے جیسے گویا سیلاب سے بہا لیے جاتے ہیں، ایک جھونکا آتا ہے، ایک سیلاب کا دھارا آتا ہے اور ہم مٹ جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم لہلہاتے ہیں، پرجوش زندگی ہوتی ہے، جوانی ہوتی ہے، اور پھر ہم چلے جاتے ہیں، ہمارے بدن کمزور پڑ جاتے ہیں، اور آخر کار اس دنیا سے ہم کوچ کر جاتے ہیں۔ قومیں یعنی نسلیں آتی ہیں اور جاتی ہیں، اور کہتا ہے خداوند تیری نظر میں تو 1000 دن ایسے ہیں جیسے کل کا دن جو گزر گیا، ایک دن کے برابر ہے۔ Well, because God is eternal. اس کے حساب سے ٹائم جو ہے وہ ہمارے حساب سے نہیں ہے، because He is ever present God. ہماری تو ہوتی نا، صبح ہے، دوپہر ہے، شام ہے، 2 بجے دوپہر کے، 2 بجے ہیں رات کے، لیکن خدا کی نظر میں ان وقتوں کی کوئی حد نہیں ہے۔ شاعر نے کیا کہا؟ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ ہمارے سارے کے سارے دن جو ہیں ایسے ہی گزرتے جاتے ہیں۔ کیوں زبور نویس وقت کے بارے میں اتنا سوچتا اور اتنے گہرے خیالات یہاں پر بیان کرتا ہے؟ Why is he doing that? کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ ہم سب انسان ہوتے ہوئے بتلان کا شکار ہیں۔ ہماری زندگی سب کے سب ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک آرٹیفیشل سی ہے، فکل ہے۔ ہم آتے ہیں، لہلہاتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہماری عمر گھاس کی طرح ہے، بہت عارضی، اور اس میں بھی بہت دکھ ہے، بہت غم ہے۔ اس نے ساری جنریشن کو دیکھا تھا کہ کیسے وہ ایک ایک کر کے اس کے آنکھوں کے سامنے ہی مرتے جاتے ہیں۔ اور یسایہ نے 40 باب میں لکھا تھا کہ انسان کی عمر گھاس کی طرح جاتی رہتی ہے، ہم پھول کی طرح ایسے کھلتے ہیں، گھاس کی طرح لہلہاتے ہیں، لیکن پھر جب خداوند کا وقت آتا ہے، خداوند کے دم سے ہی ہم ایسے پھونک کی طرح اڑ جاتے ہیں۔ انسان اپنی زندگی کا حساب کتاب لگائے تو نسلیں ابراہیم کے وقت میں کوئی 100 برس کی ایک نسل ہوتی تھی، لیکن موسیٰ کے زمانے میں جب ہم پہنچ جاتے ہیں تو 38 ایئرز کی ایک نسل، اور پھر آج کل کے دور میں ہم دیکھتے ہیں تو شاید 20 سال تک کی ایک نسل ہے، اور نسلیں آتی اور جاتی رہتی ہیں۔ لیکن ہمارا خدا جو ہے وہ گاڈ آف جنریشنز ہے۔ اٹ ڈزنٹ میٹر 100 سال کی ہے ایک میعاد، یا 40 سال کی، یا 20 سال کی، کیونکہ خداوند کے حضور میں وقت کی کوئی قید اور پابندی ہے نہیں۔ گاڈ از ناٹ ٹائم باؤنڈ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کوئی ایسا خدا نہیں ہے جو تھوڑی دیر کے لیے تھا اور پھر نہیں ہوگا۔ خداوند تو ہمیشہ رہتا ہے، زبور میں بھی لکھا، اور پھر نوح کی کتاب 5:19 میں لکھا، خداوند تو ہمیشہ تک رہنے والا ہے، تیرا تخت جو ہے وہ نسل در نسل، پشت در پشت قائم ہے۔ نسلیں آتی جاتی رہتی ہیں، لیکن خداوند تو ہمیشہ رہنے والا خدا ہے۔ انسان اس کی نظر میں تھوڑی دیر کے لیے آتا ہے، اور میں دیکھتا ہوں کہ جب ہم خداوند پر وشواس کرنے والے لوگ ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ موت تو ہم میں سے ہر ایک پر آنے والی ہے، کوئی ایگزیمپٹڈ ہے نہیں۔ یہی ایک بات ہے جس کی گارنٹی دی جا سکتی ہے کہ بائبل کے مطابق ہر ایک انسان جو عورت سے پیدا ہوا ہے وہ ایک دفعہ اس دنیا سے ضرور کوچ کرے گا۔ لیکن فرق صرف یہ ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ جو خداوند یسوع مسیح پر بھروسہ رکھتے ہیں، جن کا وشواس اپنے زندہ خدا پر ہے، جن کا وشواس ہے بقا پر، وہ سوچتے ہیں کہ آج ہماری زندگی جب اس دنیا میں ختم ہوتی ہے تو یہ نہیں کہ سب کچھ مٹ گیا، کیونکہ پالوس رسول نے کہا کہ اگر ہم صرف
इसी दुनिया में रहते हुए उम्मीद रखें तो हम सब लोगों से ज़्यादा बदनसीब आदमी हैं। लेकिन हमारा विश्वास जो है, हमारा ईमान जो है, हमें इससे थोड़ा सा बेहतरीन मकसद दिखाता है, हमें आगे की ज़िंदगी के बारे में दिखाता है। So death is not extinguishing the light from Christian. It is putting out the lamp because the dawn has come. मसीही ईमानदार के लिए मौत जो है, इसका ये मतलब नहीं है कि ज़िंदगी जो है वो ख़त्म हो गई है, बल्कि इसका मतलब ये है कि उसकी जो रोशनी है, उसकी शमा जो है, लालटेन जो है, बुझा दी गई है, क्योंकि अब वो सुबह में दाखिल हो गया है, क्योंकि वो एक ऐसे जलाली ज़िंदगी में दाखिल हो गया है जहाँ पर उसको इस दुनियावी रोशनी की ज़रूरत नहीं है, वो खुदावंद के जलाल में है। Death in Christ is not the enemy, but it is the fulfillment or completion of God's salvation. It is rest. ईमानदारों के लिए इस ज़िंदगी में से मौत में दाखिल होना जो है, वो एक दरवाज़े में दाखिल होना है जहाँ पर उनका आराम उनके लिए बाकी है। इस दुनिया के दुख और तकलीफ़ और मुसीबतें और बीमारियाँ और ख़तरे और मुश्किलात जो है वो पीछे रह जाएंगी, क्योंकि उस तरफ जाकर वहाँ ना रोना है, ना दांतों का पीसना है, बल्कि आराम है जो खुदावंद ने दिया। यीशु मसीह ने कहा, मैं जाता हूँ ताकि जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, ताकि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी होगे। और उसने कितना बड़ा दावा करके मरथा और मरियम को बताया और कहा कि क़यामत और ज़िंदगी तो मैं हूँ। यह लोग कहते हैं क़यामत आ गई है, खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं क़यामत और ज़िंदगी तो मैं हूँ, जो मुझ पर विश्वास लाता है वो कभी हलाक नहीं होता, बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाता है। हम इस दुनिया में रहते हुए अगर दुनियावी पर्सपेक्टिव के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे तो बड़े परेशान होंगे, लेकिन इस ज़बूर से हम ये सीखना चाहते हैं कि हम कैसे गॉड्स पर्सपेक्टिव रखें अपनी ज़िंदगी में। हम खुदा का जो नज़रिया है उसको अपने सामने रखें और देखें कि हमारा जो गुनाह और हमारा पाप जो है वो खुदा के गज़ब को दावत देता है। हम मुश्किल में पड़ते हैं क्योंकि हम बनी इस्राएल की तरह नाफरमानी में चले जाते हैं। हमारा पाप हमें खुदा के गज़ब के नीचे रखता है, इसीलिए वो कहता है खुदावंद रहम कर, कब तक हम तेरे गज़ब में रह सकते हैं। और रहम का मतलब ये होता है कि हम अपने पापों से तौबा करके खुदावंद की तरफ मुड़ते हैं, उसकी मर्सी लेने के लिए, उसका फजल लेने के लिए। खुदा के पर्सपेक्टिव के नीचे रहने से फिर हमें ये देखना होता है कि खुदावंद हमारी ज़िंदगी तेरे मुकाबले में बहुत थोड़ी देर के लिए है, इसलिए आए खुदावंद हमको हमारे दिन गिनना सिखा दे ताकि हम दानाई यानी दाना दिल हासिल करें। आए खुदावंद, चूँकि हमारी ज़िंदगी के दिन इस दुनिया में बहुत थोड़े से हैं, हमें दानाई से चलने की तौफीक अता कर दे। और एवरेज वो बयान करता है कि 70 नहीं तो 80 बरस तक, आखिर तो फना होना है इस बदन को, लेकिन खुदा का शुक्र बका है, खुदावंद के साथ हमेशा की ज़िंदगी है। खुदा के पर्सपेक्टिव में रहने से हमें ये पता चलता है कि हमारी दुनिया में रहते हुए ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं बड़ी लिमिटेड हैं, इसलिए हमें हर एक मौका से फ़ायदा उठाना है। वक्त को गनीमत जानो, पौलुस ने कहा, क्योंकि दिन बुरे हैं, दिन थोड़े भी हैं और दिन बुरे भी हैं। इसलिए जब आप खुदावंद का पर्सपेक्टिव अपने सामने रखेंगे तो दानाई से चलेंगे। और जब हम खुदावंद के पर्सपेक्टिव के नीचे रहना चाहते हैं तो फिर मैं आपको याद कराऊं कि वो कहता है खुदावंद अपनी खुशी हमें अता कर, हमें आसूदा कर, सुबह को अपनी शफ़क़त से आसूदा कर ताकि हम उम्र भर खुश रहें।
खुदावंद हम तेरे पर्सपेक्टिव में रहना चाहते हैं, तेरे नीचे रहना चाहते हैं, तेरे ताबे रहना चाहते हैं। खुदावंद इस दुनिया में जो हमारी ज़िंदगी है उसमें तू हमें खुशी और खुर्मी अता कर दे, कंटेंटमेंट दे दे, आसूदगी दे दे। और खुदावंद जब हम तेरे पर्सपेक्टिव के नीचे रहना चाहते हैं तो हम वफ़ादारी से उस काम को उस बुलाहट के मुताबिक करना चाहते हैं जिसके लिए तूने हमें बुलाया है। खुदावंद हमारे हाथों के काम को हमारे लिए क़याम बख्श दे। खुदावंद इस आर्ज़ी दुनिया में, इस थोड़ी उम्र की दुनिया में जो हम काम करेंगे, बख्श दे कि हमारा काम जो है तेरी खातिर वो कायम रहे। खुदावंद हमारे हाथों के काम को क़याम बख्श दे। हाँ, हमारे हाथों के काम को क़याम बख्श दे। इस अज़ली और अब्दी खुदा के साथ हमारा कनेक्शन हो सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं हूँ राह, हक़ और ज़िंदगी, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास आ नहीं सकता। अगर हम यीशु मसीह के वसीला से खुदा के साथ एक कनेक्शन में हैं तो उस ज़िंदगी के साथ कनेक्शन में हैं जो हमेशा हमेशा तक रहती है। इस दुनिया में हमें हलाक कर दिया जाए, हम मौत की वादी में से गुज़रें, लेकिन याद रखें कि एक दरवाज़ा है जिसमें से दाखिल होकर हम हमेशा की ज़िंदगी में खुदा के साथ रहने के लिए जाएंगे, जहाँ ना मुश्किल है ना परेशानी, बल्कि खुदावंद की हजूरी और जलाल में, उस आराम में हमारा हिस्सा है जिससे हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। खुदा की मोहब्बत उससे हमें जुदा नहीं कर सकती। आइए इन बातों में तसल्ली पाएं, खुदा के कलाम पर गौर करते हुए अपने दिलों को दिलासा दें और याद रखें कि ये दुनिया थोड़ी देर के लिए हम देखते हैं, लेकिन इसके बाद एक और दुनिया है जिसमें हमने दाखिल होना है। खुदावंद हमें उसके लिए तैयार करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। तेरी इच्छा